Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo zašto bi trebalo ljuske oraha stavljati u saksije sa cvećem. Ljuske oraha nemojte bacati. Ona se može iskoristiti za dekoraciju saksija, a također će i zaštititi cveće od plesni i truleži. Ljuska oraha sadrži visok procenat joda koji je jako koristan i za biljke, a evo i zašta još. Osim u saksije, ljuske oraha možete postaviti i u baštu i u voćnjak. Da li ste znali da su ljuske oraha prirodno đubrivo sa sporim oslobađanjem? Zato napredak na biljkama nećemo primetiti odmah, već kasnije kada proces razlaganja ljuske bude napredovao. Osim toga, mora se dodati da će zahvaljujući ovom đubrivu zemljište ili supstrat postati bogatiji hranljivim materijama, što će omogućiti da povrće ili cveće imaju veoma dobar razvoj. Ljuske oraha možete koristiti na različite načine. Možete ih, kao što sam već navela, jednostavno raširiti po zemlji oko biljaka. Ljuske oraha izlupajte dobro i skroz usitnite čekićem. Sitne ljuske oraha koristite kada želite da vidite rezultate što je pre moguće. Ako imate neku obolelu biljku, stavite 2 kašičice usitnjene ljuske oraha u vodu ili po površini supstrata. Usitnjene ljuske oraha koje se sipaju po površini zemlje pomoći će da se uspori sušenje zemlje. A vlaga će postepeno isparavati, pa nećete morati često da zalivate cveće. Često se dešava da od zalivanja se pojavi beli premaz na površini zemlje u saksijama. Dešava se da se često pojavljuju i mušice. Da biste se izborili sa ovim problemima, prekrijte gornji sloj zemlje slomljenim orahovim ljuskama. Mušice će nestati, a beli premaz se više neće formirati na površini zemljišta. Kada postavljate oljuštene ljuske oraha, okrenite ravnu stranu na dole u saksiju. Uz odgovarajuću veštinu mogu se postaviti tako da izgledaju dekorativno i da podsjećaju na manji šljunak. Inače, ljuske možete izlupati čekićem i na krupnije komade i koristiti ih kao drenažu u saksijama. Drenažni sloj od ljuskih oraha treba da bude 20% od zapremine saksije. Male saksije se direktno pune sa smrskanim orahovim ljuskama, a velike saksije se pune sa neoštećenim orahovim ljuskama. Sečeni deo ide prema dole da se ne bi punile vodom. Pre drenažnog sloja od ljuski stavlja se gaza da ne bi mušice ulazile kroz drenažnu rupu. Drenažni sloj od orahove ljuske odlično odgovara orhidejama i klivijama. Mada ih možete koristiti i za sve ostale sobne biljke.